ଆମ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ କୁଇଜ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ପାର୍ଟ 3। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ହାତରେ, ବି ପାଦରେ, ସି ମଧ୍ୟ କାନରେ, ଡି ନାକରେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟ କାନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରକ୍ତକୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ସଫା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଏ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ଯକୃତ, ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ସି ଜିଭ, ଡି କାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଯକୃତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଆଖିର କେଉଁ ଅଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ରେଟିନା, ବି ଲେନ୍ସ, ସି କାର୍ନିଆ, ଡି ଆଇରିସ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କାର୍ନିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ଚର୍ମ, ବି ଦାନ୍ତ, ସି ନଖ, ଡି କେଶ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଇସୋଫେଗସ୍ କେଉଁ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରେ? ତ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ନାକ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବି ମୁହଁ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ, ସି ହୃଦୟ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଡି ଯକୃତ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମୁହଁ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ମୁହଁ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଦ କଣିକା ବା ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ସ ଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ନାକ, ବି ଜିଭ, ସି ଓଠ, ଡି ଦାନ୍ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଜିଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଜମାଇବାରେ କେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକା ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା, ବି ଧଳା ରକ୍ତ କଣିକା, ସି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ଡି ପ୍ଲାଜମା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପ ମାପିବାର ଏକକ କ'ଣ? ମାନେ ବିପି ମାପିବାର ଏକକ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବି mmHg ବା ମିଲିମିଟର ଅଫ୍ ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ସି କିଲୋଗ୍ରାମ, ଡି ଲିଟର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି mmHg ମିଲିମିଟର ଅଫ୍ ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରକ୍ତନଳୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଧମନୀ, ବି ମହାଧମନୀ ବା ଅର୍ଟା, ସି ଜଗୁଲାର ଶିରା, ଡି କରୋନାରୀ ଧମନୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମହାଧମନୀ ବା ଅର୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଚର୍ମ, ବି ଯକୃତ, ସି ବୃକକ ଏବଂ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହନ କରୁଥିବା ରକ୍ତ କଣିକା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ଧଳା ରକ୍ତ କଣିକା, ବି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ସି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା, ଡି ପ୍ଲାଜମା। ତ
तो यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी लाल रक्त कणिका बा रेड ब्लड सेल मध्य कहा जाए ताकू। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउ अंगरे शरीरर सबुठारु अधिक हाड़ थाए। ऑप्शंस गुड़िक है ए मुंड, बी हाथ, सी पाद, डी मेरुदंड। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी हाथ। आप चित्र देखि पारे। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा मनीष शरीर सबुठारु शक्तिशाली पेशी केउंटी माने मांसपेशी केउंटी। ऑप्शन है ए बाइसेप्स, बी चबावा पेशी बा मासेटर, सी हृदय पेशी, डी जंघ पेशी। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जोटा कि चबावा पेशी कहा जाए एवं इंग्लिश रे मासेटर कहा जाए। चलतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा शरीरर केउ अंग मुख्यतः कैल्शियम संरक्षण करे। ऑप्शंस गुड़िक है ए हृदय, बी हाड़, सी यकृत एवं डी ब्रुक। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी हाड़ बा कंकाल। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा मनीष शरीर रे रक्तर तरल अंश को कौन कहा जाए। मनीष शरीर रे थिबा रक्तर तरल अंश को कौन कहा जाए। ऑप्शंस गुड़िक है ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट एवं डी लिम। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी प्लाज्मा। चलतु परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा मनीषर नख मुख्यतः क्यों पदार्थ रे तैयारी। ऑप्शंस ए अच्छी कैल्शियम, बी केराटिन, सी कोलाजेन एवं डी मेलानिन। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी केराटिन। चलो तो परवर्ती क्वेश्चन को दिवा शरीरर केउ अंग शब्द तरंग को स्नायु संकेत रे परिवर्तन करे। तो यार ऑप्शंस गुड़िक है ए कान पर्दा, बी कोक्लिया, सी कर्णपाड़ी, डी कर्णनड़ी। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी कोक्लिया। चलते परवर्ती क्वेश्चन को देखिवा मनीष शरीरर सबुठारु छोट कोष केउंटी। ऑप्शंस गुड़िक है ए लाल रक्त कणिका, बी स्नायु कोष, सी शुक्राणु एवं डी धला रक्त कणिका। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी शुक्राणु। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा मनीष शरीरर सबुठारु बड़ कोष केउंटी। ऑप्शंस गुड़िक है ए स्नायु कोष, बी डिंबाणु, सी चर्बी कोष, डी पेशी कोष। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी डिंबाणु। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा शरीरर केउ अंग रक्त रे शर्करार परिमाण नियंत्रण रे सहायक हुए। ऑप्शंस गुड़िक है ए अग्नाशय, बी हृदय, सी वृक्क एवं डी पाकस्थली। तो आप चित्र देखिपे यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए अग्नाशय बा इंग्लिश रे जहाँ पानक्रियाज बोली कहा जाए। तो सांग माने ए थिला आम शरीर को लेकिन 20टी क्विज क्वेश्चन। तो मु आशा करुच्ची कि ए वीडियो आपको किसी नुआ जिनस शिखा को मिली थो। जदि आपको भल लगी तो लाइक करंतु एवं सांग मानक मध्य शेयर कर दियंतु। धन्यवाद।